Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Kulu Pradhan and ମୁଁ କିଛି ଚିକ୍ସ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଟେଲରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଚିକ୍ସ ପୁରା ଟପ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଓର ଦେଶୀ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ 3 months and 2 months बहुत मु गंजा भी सेल करार अच्छे। आप चाहते भल फाइटर गंजा एंड देसी फाइटर गंजा आप देखिए दीटा ये गोटे ये भल खतरा करुँची, ये भी भल खतरा करुँची, किंतु या पर जो मुझे देखेबी गंजाटा आप देखी पूरा आश्चर्य हुए। भल बहुत मु सेल कर नाला कि सेल कर दूची बाध्य आप देखु ये रेड कलर गंजा देखु, ये पूरा बहुत खतरनाक गंजा एंड